Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan ug anhinaw sabta mga kaigsunan magbasa tag pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon karong adlaw. Ug atong topic karon mga kaigsunan kining si Job mga kaigsunan o Job mga kaigsunan diri sa libro sa basahon kang Job mga kaigsunan nga ato kining kuanon si Job mga kaigsunan kung kinsa ni siya nga kaliwat mga kaigsunan kay dugay na tang asig paminaw mga kaigsunan sa mga magwali nga si Job mga kaigsunan gisulayan sa Dios ka mao kini si Job mga kaigsunan nga usahay mahimo nga kapanag-ingnan sa mga tao nga gisulayan mga kaigsunan nasa pagsulay mga kaigsunan. So dugay-dugay nako mga kaigsunan nga nakadungog nining Job mga kaigsunan pero ako masayod kung taga-asa ni siya or kinsa ni siya si Job mga kaigsunan. Doon naman tayo mabasa mga kaigsunan nga diri sa sugilano ni Job atong basahon mga kaigsunan Job 1. Matud pa diri gisulayan si Job ni Satanas. So atong basahon mga kaigsunan aron atong masabtan kung taga-asa ni siya o kinsa ni siyang kaliwat. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan may taong ginganlag Job nga didto nagpuyo sa os, nagsimba og matinud-anon sa Dios. Matarong siya og naglikay sa pagbuhat og dautan. Praise the Lord. May 7 siya ka anak nga lalaki og 3 ka anak babayi. Aduna siya praise the Lord. 7,000 ka karnero og 3,000 ka kamilyo nya 1,000 ka baka nya 500 ka asno. Daghan usab siya sulugoon ug siya mao'y labing dato sa tibok sidlakan. Nabatasan sa iyang mga lalaking mga anak ang pagbanos-banos sa pagbangkiti. Nga tambungan nilang tanan og dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsoong babae. Praise the Lord. Unya inig kahuman sa maong mga bangkiti si Job mobangon sayo sa buntag ug maghalad sa mga inihaw nga manap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay kining gibuhat kay nagtuo si Job nga bisan og sa wala tuyo nakapasipala sila sa Dios may hinungdan sa ilang pagpakasala. Unya usa niya nakaadlaw sa dihang ang mga langitong binuhat miatubang sa Ginoo. Dito usab si Satanas ug uban kanila o gipakutana siya sa Ginoo. Satanas, unsa may imong gibuhat? Praise the Lord. Mitubag si Satanas gikan sa akong pagsuri-suri sa tibok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat og dautan. Praise the Lord. So kani si Job mga kaigsunan na nagsimba sa Dios nya matud pa sa Ginoo sa Dios mga kaigsunan nga walay sama niya kabuutan. So kani ding maglikay ka sa pagbuhat og dautan mga kaigsunan mahimo kang buutan at tubangan sa Ginoo. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan mitubag si Satanas og mingon mosimba ka si Job kanimo kun wala pa siya giapas. Gipanalibdan mo siya og ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat. O gihatagan mo siya daghan kaayong kamtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuha kaniyang tanan nga iyang kamtangan ug tan-awon tagdili kabaniya balikason. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anak kaniya apan ayaw lamang siya hilabti. Busa milakaw si Satanas. Praise the Lord. Mao na mga kaigsunan nga nahurot na ning mga kuan ni Job mga kaigsunan ang iyang mga anak nangamatay mga kaigsunan. Praise the Lord. Gibalitaan na lang siya sa iyang mga ulipon mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo ni diri mga kaigsunan na wala pa gani siya makamagsulti may sulugon usab nga miabot og mingon naigo sa liti ang imong mga karnero lakip ang mga magbalantay nini. Narot silang kamatay o ako ray nakaigiyas busa aniya ako sa pagsugilon kanimo. So muna nga si Job mga kaigsunan ang iyang mga anak nangamatay sadto. Sa Lord matud pa diri sa 18 ug wala pa gani siya makahumagsulti may miabot na usab sa laing sulugon ug mingon samtang nagbakiti ang tanan mong anak didto sa balay sa kamagulangan nilang igsuon may mihapak nga alimpulos gikan sa deserto og nagunob ang balay og natumpagan ang imong mga anak
patay na sila, ako ray nakalingkawas, busaan niya ako sa pagsugilon kanimo. So man mga kaisunan nga matay ni, yang makarne nga matay, yang mo na mga kaisunan nga si Job mga isunan nga gisulayan sa Lord. Ni Satanas mga isunan kung musimba pa ba siya Dios mga kaisunan, kung ingon ang matod pa ni Satanas nga apan kuha kani ang tanan niyang kamtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Sumuna ingon sa ni Satanas, sumuna mga kaisunan sa 20 mga kaisunan matod pa mitindog si Job ug sa iyang kagol gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisa niyang ulo og mihapa siya sa yuta og gisimba niya ang Dios. Mingon siya, nataw akong hubo ug namatay usab akong hubo. Ang Ginoo mo'y maghatag ug siya usab ang magbawi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mugbisan pa sa tanan nga bidangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Sumuna nga mga kaisunan nga si Job mga kaisunan gisulayan ni Satanas pero gisimba gyapon niya ang Dios mga kaisunan. Wa niya basula ang Dios sa nahiugom siya sa kadaot ang iyang mga anak nangamatay, yang mga kamtangan na wala siya. Matud pa diri sa 20 maisunan, mitindog si Job sa iyang kagol, gigisi niya ang iyang bisti, unya gikiskisan niyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niyang Dios. So nisimba sa Dios, nihapa sa yuta. Yang gisimba ang Dios mga kaigsunan. Sumatod pa diri sa dos mga kaigsunan. Praise the Lord. Ug unya og usa niya nakadlaw sa diyang ang mga langit no binot miadto na usab sa Ginoo. Miadto usab si Satanas. Ang Ginoo maingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. O ang Ginoo maingon kang Satanas, nakabatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong ug wala gayo ikasaway kaniya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa dawtan. Praise the Lord. Gihangyo mako nga tugutan sa pagpaantos kaniya sa wala lamay kapasikaran apan nagmasinugtanon gihapon si Job. Praise the Lord. Sumuna mga kaigsunan nga sa pagsulay mga kaigsunan, si Job mga kaigsunan usa kini nato nga kapanag-ingnan. Daghang magwawali mga kaigsunan usay gamiton nila si Job nga usa ka kapanag-ingnan labi na ang mga tao nga ilang giwala nasa pagsulay mga kaigsunan. Muna si Job mga kaigsunan matod pa sa Ginoo ug ang Ginoo mingon ka Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong ug wala gayo ikasaway kaniya. Sa Lord. Kaya nga naman ito mga kaigsunan, nagsimba siya kanako ug naglikay sa dautan. So kanang dayang maglikay ka sa pagbuhat og dautan mga kaigsunan. Simba ka sa Dios nya himo kag maayo mga kaigsunan. Naglikay ka pagbuhat sa dautan. So muna siya nga mahimo kang matarong at tubangan sa Ginoo. Praise the Lord. Matod pa diri mga kaigsunan nga si Job walay sama ka matarong ug wala gay ikasaway kaniya. So nahimo siya matarong at tubangan sa Dios mga kaigsunan kay naglikay man siya sa pagbuhat og dautan. So ang iya sa mga binuhatan mo ison mga nagtabang sa mga kabus mga kaigsunan kini si Job. So kini si Job mga kaigsunan ato ning basahon dir sa Genesis mga kaigsunan kay si Job mao ni siya hari sa Edom mga kaigsunan sa ilang panahon. Praise the Lord. So dire sa Genesis mga kaigsunan, Genesis 36 sundin niyo mga kaigsunan. Ang verse 31 to 33 to 37, praise the Lord. Mao ni mga kaigsunan ang mga hari sa Edomya. So kato si kuan mga kaigsunan si Job taga Edomya to mga kaigsunan katong lugar sa Os mga kaigsunan ato nang basahon ron taon-taon. Mao kini ang mga hari nga nagsunod-sunod pagmando sa Edomya sa wala pa nahimong hari sa Israel. Ang matag hari gipulihan human sa iyang kamatayon. Si Bila nga anak ni Beor nga taga Dinhaba ug si Jubab nga anak ni Zera nga taga Busra, si Husam nga taga Timan, si Hadad nga anak ni Bidad nga taga Ibit. Mao ni mga kaigsunan nga kung mamatay ng ilang hari mga kaigsunan sa Edomya pulihan kinsay ilang gusto mga kaigsunan. Kini si Jubab mga kaigsunan mao ni si Job anak ni Sira nga taga Busra. Praise the Lord. Taga Edomya. So ato ning i-trace ron diri mga kaigsunan kani si Jubab kung imo nang kuno mo isunan Job
kanang angga lang may sunan matanawa Job. Nya gipon nagbab Jubab. So mao ni siya mga isunan mo na si Job mga kaigsunan. So kani si Sira mga isunan ato ning basahon diri sa kaliwatan ni Isaw mga kaigsunan. So Genesis 36 lang gyapon mga isunan, ni Saka lang tagagamay diri mga isunan. So atong basahon mga isunan kaning si Isaw. So kani si Job mga isunan kaliwatan ni Isaw. Sa 36 mao kini ang makaliwat ni Isaw o Edom. Nangasawa si Isaw og mga taga Kanaan. Sila mao si Ada ang anak ni Elon nga Hitihanon, si Uholibama ang anak ni Ana nga lalaking anak ni Sibion nga Hibihanon, og si Bisimat nga anak ni Ismael og igsoon ni Nibayot. Ang anak ni Isaw ang kang Ada mao si Eliphaz sa kang Basimat, si Reuel sa kang Oholibama. Sila si Dios, si Jalam ug si Korah. Mao kini sila mga anak nga lalaki ni Isaw didto sa Kanaan. So kani si Isaw may isunan ani puyo po ni Kanaan. So nang panahon mga kaigsunan. Unya gidala ni Isaw ang iyang mga asawa, mga anak, ang tanang sakop sa panimalay lakip ang iyang kahayupan ug tanan niyang kabtangan sa napanag-iyan niya dito sa Kanaan. So kani si Isaw daghan sa nig-asawa. O mipahilayo siya sa iyang igsoon nga si Jacob. Ug didto sa laing yuta nagpahilayo siya kay ang yuta ang iyang gipuy-an. Praise the Lord. Dili na paigo nga sibsibanan sa iyang kahayupan tungod sa kadaghan niini. So manang magisunan na daghan ilang mga hayop moto nga dili na kaigo ang mga kanunon sa hayop dito mga kaigsunan. So moto palayo na lang. Dili na mahimo nga magtipon pa sila busa si Isaw didto na nagpuyo sa kabungturan sa Ser ug si Isaw mao si Edom. So man mga kaigsunan kaning Edomya may isunan mao ni si Isaw mga kaigsunan igsoon ni Jacob. Kay duha man ni kaanak ni Isaac may isunan. Ang anak ni Isaac si Isaw ug si Jacob mga kaigsunan. So kani si Isaw ginganlan siya Edom mga kaigsunan kay puwahon man ni siya. Praise the Lord. Munang kanang Edom ang ibig sabihin na puwahon. Praise the Lord. Kini ang makaliwat ni Isaw ang amahan sa mga taga Edomya sa kabungturan sa Ser. So si Isaw may sunan mo na gitawag ni sa Edomya. Muna si amahan sa mga taga Edomya may sunan. Ang mga ngalan sa mga anak nga laki ni Isaw mao si Eliphaz nga anak ni Ada ug si Reuel nga anak ni Basimat. Ang mga anak ni Eliphaz mao sila si Timan, Omar, Sifu, Gatam ug si Kinas. Si Timna nga usak sa mga asawa ni Eliphaz nanganak kang Amalek. Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Ada nga asawa ni Isaw. Praise the Lord. Ang asawa ni Isaw nga si Basimat nanganak og batang lalaki nga si Reuel. Si Reuel may upat ka anak nga lalaki nga mao sila si Nahat, Sera, Sama ug si Misa. Praise the Lord. So si Isaw mga kaigsunan si Isaw nga praise the Lord, ang asawa ni Isaw nga si Basimat nanganak og batang lalaki nga si Reuel. So anak ni Isaw may si Reuel dayon. Og si Reuel may upat ka anak nga lalaki nga mao sila si Nahat, Sera, Sama og si Misa. So ang anak ni Reuel mga kaigsunan mao ni si Sira mao ning amahan ni Job mga kaigsunan. So ganahom ko kaning Sira mga kaigsunan babae. Praise the Lord. Sa una na kung kan babae gud kay Zera gud nya lalaki di ay kay na og si Reuel may upat ka anak nga lalaki nga mao sila si Nahat, Sera, Sama og si Misa. So mga babae ang mga pangan mga kaigsunan. So mo na nga usay malipat ta nga abi na tog babae ni. Praise the Lord. So mao ni siya amahan ni Job mga kaigsunan o Jubab. Praise the Lord. So mo na to diri ang mga kaliwat nila man tod mga kaigsunan ang mga kaliwat ni Ser. Praise the Lord. Hanto diri mga kaigsunan nga nanay hari sa Edomya nanaghan sila. Ang mga hari sa Edomya. Praise the Lord. Mao kini ang mga hari sa nga nagsunod-sunod pagmando sa Edomya sa wala pay nahimong hari sa Israel. Ang matag hari gipulihan human sa iyang kamatayon. Praise the Lord. So wala pa kuno nahimong hari sa Israel mga hisunan or sa Kanaan nanay hari dito sa Edomya. Kusog ilang pagsanay ba? Praise the Lord.
kani si Isaw murag daghan kay sig asawa, sig panganak mga kaigsunan. Si Bila nga anak ni Beor nga taga Dinhaba. So Bila, pero kung imo nang kuanon hari mga kaigsunan, so lalaki na. Kani si Jubab, kani si Husam. Maglibog ta sila mapangan mga kaigsunan kay Bila kayo niya. Lalaki day kay hari man. Praise the Lord. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan, mo bitaw kini si Sarah, abi na ko nagbabay. Mga kaigsunan. Ya lalaki di ay. So amahan na ni Hob o Jubab. Mo ni mga kaigsunan, si Jubab nga anak ni Sarah nga taga Bustra. So mo na ni puli ni Bila. Paghari niya diya sa Idumea, pagamatay ni Bila, ni puli ni si Hob mga kaigsunan. So ato na pamatud-an ron nga si Hob mga kaigsunan usa ka hari mga kaigsunan dito sa Idumea. O kani si Husam nga taga Timan mga kaigsunan, puli na ni Hob pagamatay na ning Hob. Lord. So atong basahan dito sa Hob mga kaigsunan, atong balikon mga kaigsunan nga kini si taga Idumea kini mga kaigsunan, si kuan Hob mga kaigsunan. So diri sa Hob mga kaigsunan, uno matud pa diri may tawag nga lang Hob nga dito nagpuy sa Os. So kaning Os mga kaigsunan, na mahimutang sa Idumea mga kaigsunan. So nagpuy siya dito mga kaigsunan. So ito nang basahon diri sa pagbangutan mga kaigsunan natin gipamatud-an mga kaigsunan. So man si mga kaigsunan, mga pagbangutan. Praise the Lord. So kung imo nang in English yun, lamentation kaning pagbangutan. So ang gisundan ni kaning Jeremias mga kaigsunan, bisag sa igod di kani well known nga part sa Biblia mga kaigsunan. So mo ni mga kaigsunan pagbangutan 4 dayon 21 ngadto sa 22 atong basahon mga kaigsunan. Matod pa diri sa pagbangutan 4 sundin yung mga kaigsunan, then 21 ngadto sa 22 atong basahon mga kaigsunan. Paglipay o pagmaya kamo o katawan sa Idumea ug sa Os, apan may agom usab kamo sa katalagman, magsusapinday unya kamo nga walay sapot. Nahingpit na ang silot sa sala sa Sion, dili ka na magpabiling binihag, apan silutan si Ginoo ang inyong sala o katawhan sa Idumea, ibutag gyud niya ang inyong mga sala. So man mga kaigsunan nga kining Idumea ug Os mga kaigsunan, parts ra ni siya ba sa Idumea kaning Os mga kaigsunan. So mo na ang gipuy-an ni Hob mga kaigsunan. So mo kanay gipuy-an ni Hob mga kaigsunan kaning lugar sa Os, na mahimutang dito sa Idumea mga kaigsunan. Pareha ba kaning Pilipinas mga kaigsunan, murag sama ng Manila nabutang diya sa Pilipinas. So mo na siya mga kaigsunan, or Cebu inana mga kaigsunan nga part siya sa Idumea mga kaigsunan, yuta sa Idumea. So nasya sa Os nagpuyo si Hob mga kaigsunan. So ato na nga pamatud-an mga kaigsunan nga kini si Hob mga kaigsunan, usa ni siya kahari. So gisulti kini sa tulo ka usa sa mga higala ni Hob mga kaigsunan. So diri sa Hob mga kaigsunan, Hob 22 atong basahon diri ang gisulti ni Eliphaz. Mao ni siya kuan maisunan kanang saysay ni Eliphaz mga kaigsunan. Matud ba si Eliphaz mingon, may tao ba bisan ang labing maalamon mga kapuslanan sa Dios? Makaayo ba sa Dios ang imong pagbuhat sa matarong ug matarong? O makatabang ba kaniya ang imong pagbinutan? Gibadlong ka o gisulayan ka, dili tungod kay may kahadlok ka kaniya, kundi tungod sa daotan mong binuhatan. So giparatangan si kuan mga kaigsunan nga nagbuhat dagdaotan si Hob. Mao sana mga kaigsunan kung sa manang ngalagad ka sa Ginoo din magsakit ka mga kaigsunan, daghan mo ingon nga basin nakasala na siya sa Ginoo. Salud mo kanay sulti sa mga tao mga kaigsunan. Pero matud ba diri praise the Lord, aron mo bayad ang imo sikataw sa salapis nga iyang nautang, gikuha mo ang iyang bisti busa wala na siya ikasulob. So mao na mga kaigsunan, paratangan gyapon nga nanguha siya ga bisti kay wa kabayad sa utang. Wala nimo paimna ang mga gikapuyan o wala nimo pakana ang mga gigutom. Kuno kapakaon si Hob mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan, kuan siya nga nakasala ba mo ni mga kaigsunan.
Matud pa diri kaning verse 8 maigsoon mo ni magpamatud nga si Job usa siya kahari dito sa Idumya. Matud pa diri gigamit mo ang imong gahom ug katungdanan aron sa panag-iya sa tibok nasod. So mao kaning verse 8 mga kaigsunan mo siya magpamatuod kang Job mga kaigsunan nga siya tong Jubab dito nga nipuli og hari kang Bila nga kaigsoon nga anak ni Beor nga usa sa mga hari sa Idumya mga kaigsunan. So si Job mga kaigsunan siya nahimong ikadong hari dito sa Idumya. Praise the Lord. Moto siya nga dato daghan siya mga karnero, mga hayop mga kaigsunan siya kabtangan. So atong balik og basa may sunan, gigamit mo ang imong gahom ug katungdanan aron sa panag-iya sa tibok nasod. So mo na mga kaigsunan nga kani si ang higala ni Job nakita gina ni Job ug kinsa siya. Muna nga kung sama ni example nasa katungdanan ya aron mapanag-iya ang tibok nasod. So mo na mga kaigsunan nga usa siya kahari mga kaigsunan nga manag-iya sa nasod mga kaigsunan kay sama ni nga King David sa panahon gud murag siya tag-iya sa Israel mga kaigsunan kay siya man to yung magmando sa Israel. Muna nga sama ko na ni kanang presidente mga kaigsunan usahay ikanoy makuan nga ika masiguro tag-iya dihang nasura kay pero ginana mga isunan ba nga katungod mura kag naikatungod mga isunan nga murag na nag-iya sa tibok nasod. Mao sa ni mga kaisunan nga gisulti ni Eliphaz ngadto kang Job. So man sa sunod man 9 mission dili lamang kay nagdumili ka pagtabang sa mga byuda kundi giukawatan o gidugdaog pagayud nimo ang mga ilo. Salud. So man mga kaisunan nga gibutang-butangan gid siya mga kaisunan nga ang mga ilo kuno gidugdaog niya. Pero ato na nga basahon sa saysay ug ang tubag ni Job nini mga paratang niya ngadto sa iya mga isunan sa kining mga tulo niya kay gala tulo man ni siya mga ikatulong panagsultihan pero tulo ni kahigala ni Job mga isunan kung ato nang basahon. Praise the Lord. Muna nga atong basahon ang tubag ni Job mga kaigsunan atong basahon diri sa Job lang gyapon. Diri sa Job mga isunan Job 31 sundin niyo mga kaigsunan. Then verse 16. Matud pa diri mga kaigsunan, wala gayud ako magdumili pagtabang sa mga kabus ug sa mga byuda. O gipakaon ko ang mga ilo, giatiman ko sila sa tibok kong kinabuhi. Praise the Lord. Kung may nagkinalan og bisti apan walay kapalit, hatagan ko sig bisting dilana nga gikan gayud sa ako mga karnero. Praise the Lord. Ug daygon ako niya og sa kinasingkasing gayud. Praise the Lord. Kung nakalimbong ako kaniya nga wala na ginikanan kay nasayod na ako nga wala siya daganan sa hukmanan nan mabali unta ang akong bukton ug mga tangtanggikan sa akong abaga dili gyud ako makabuhat nining butanga kay nahadlok man ako sa silot sa Dios. Sa Lord, wala gayud ako mosayod sa bahandi o magpasigarbo sa akong kadato. Wala ko gayud simba ang adlaw bisan pa sa iyang kahayag o sa bulan sa iyang katahom. Sa Lord, wala gayud ako matimtal paghimo niini. Sa Lord, among sala silutan sa kamatayon ug kini maoy pagsalikway sa Dios sa labing gamhanan. Sa Lord, o wala ako malipay sa diyang nagantos ang akong mga kaaway o mahimot sa diyang naagom sila sa katalagman. Sa Lord, mo na mga kaigsunan nga praise the Lord. Ato ba diyang basahon mga igsunan, wala gayud ako makasala pinaagi sa pagampo nga mamatay unta sila. Ang tanang tao nga nag-alagad kanako nasayod nga kanunay kung giabi-abi ang mga dumuduong. Gipasak ko sa akong balay ang mga langyaw ug wala ko gayud sila paigdaas sa kadalanan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga si Job mga kaigsunan nagbuhat gid siya og maayo ngadto sa iyang isigataw o sa mga kabos iyang gitabangan. So murag nasayop gid siguro ang mga higala ni mga kaigsunan murag kini lagi nga maghunahuna ta mga kaigsunan nga kanang dunay tawo nga magsakit ba. Praise the Lord. Ato dayong hunahunaan nga nakasala na siya sa Ginoo. Nagbaan na siya. Magnana usahay atong madunggan nga mga comment mga kaigsunan nga nagsakit na tong kay wa maguna siya. Nagpakasala maguna. Pero wata masayod nga nagbuhat na siya matarong sama ni Job mga kaigsunan. Moto nga katong tulo ka higala ni Job mga kaigsunan gipakasala to. Sad-an nun to sila tubangan sa Ginoo kay ila man giparatangan si Job mga kaigsunan. So man mga kaigsunan nga si Job mga kaigsunan
usa ka matarong atubangan sa Ginoo kay nagbuhat man siya ga matarong mga kaigsunan nya naglikay siya pagbuhat sa dawtan matud pa niya nga mga tangtang praise the Lord. Asa to diri nga nan mabali unta akong bukton ug matangtang gikan sa akong abaga praise the Lord. Dili gid ako makabuhat ni butanga kay nahadlok man ako sa silot sa Dios. Sumuna mga kaigsunan nga gitubag sila ni Job mga kaigsunan nga wag gid siya magbuhat daw mga kaigsunan pero gipasinganan lagi siya mga kaigsunan praise the Lord kay nasakit man to siya na tangan mo siya hubag-hubag mga isunan gikan sa alimpulong ato sa lapalapa nya din ang iyang mga hayop ang iyang mga kamtangan nahahurot mga kaigsunan wala na lagi back to zero mga kaigsunan ba kay gisulayan lagi siya sa yawa mga kaigsunan kung musimba pa ba siya sa Ginoo pero matod padre sa atong basahog balik mga kaigsunan nga si Job ni simba lang gyapon mga kaigsunan matod padre sa Job uno mga kaigsunan Job 1 then 20 so kani si Job mga kaigsunan nga nakadungog ba nga namatay ang mga anak yung mga karnero nga matay usab so atong basahan may sunan matod pa sa 20 may Job 1 then 20 midindog si Job sa iyang kagol gigisi niya ang bisti unya gikiskisen niya ang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios mingon siya nataw ako nga hubo ug mamatay sab ako nga hubo ang Ginoo mo'y naghatag ug siya usab ang magbawi dalaygon ang iyang ngalan ug bisan pa niya ang tanan nga midangat kaniya gilikan niya ang pagpasala ug wala niya basula ang Dios. Sumuna mga kaigsunan nga si Job mga igsunan usa sa katawo nga matarong kay naglikay siya sa buhat sugdotan ug naghimo siya maayo ngadto sa iyang isigataw sa mga kabus nagtabang siya mga kaigsunan parehasad ni kuan mga igsunan ba ni Cornelio mga kaigsunan nga ang iyang pangbuhat kaluoy pagtabang sa mga kabus nakita kini sa Dios ni sulbong dito sa langit praise the Lord. So sa di pa nato basahon ang saysay ni Cornelio mga igsunan atong balikon pagbasa mga igsunan nga kining si Job mga kaigsunan ato naman to nabasa nga si katong os dito to mahimutang sa Edomya so ato tong balik og basa ang katong Dres Genesis mga kaigsunan nga si Job mao to si Jubab o si Hubab mga kaigsunan praise the Lord. Diri sa Genesis mga kaigsunan 36 so hindi ni mga kaigsunan then kaliwat siya ni Esau ama kaliwat ni Esau so kada si Esau mga kaigsunan mao na amahan sa mga Edomya ngingala siya Edom kay pulahon man siya panit mga kaigsunan mao siyang Edom ang asawa mao siya nangasawa siya na siya mga asawa nga taga Kanaan mutong gidala niya dito sa Edomya mga kaigsunan so nahimo siyang siya si Edom mga kaigsunan siya ang amahan sa Edomya mga kaigsunan so mana mga kaigsunan nga kani si Job mga kaigsunan anak nini Zira mga kaigsunan so nanganak si Reuel og upat ka anak mga kaigsunan praise the Lord. So kana si Reuel mga kaigsunan praise the Lord anak na ni Esau kang Basimat praise the Lord. Ato masahon ang mosul mao ang mga anak ni Reuel nga anak ni Esau kang Basimat praise the Lord. Nangahimo sab silang mga pangulo sa Sinahat si Sera sa maog ni Misa nagpuyo sab sila sa Edomya praise the Lord. Na sila nagpuyo sa Edomya so kani si Sera mga kaigsunan nanganak ni Job or Jubab. So mao na diri mga kaigsunan sa verse 33 mga kaigsunan si Jubab nga anak ni Zera nga taga Bosra praise the Lord. So mao na siya mga kaigsunan nga kaning Bosra kuan ni siya kanang capital city of Edom kaning Bosra mga kaigsunan praise the Lord. So nya kani si Job mga kaigsunan nanan siya magpuyo sa Oz mga kaigsunan kay kung sama ko na ni mga kaigsunan mga minyo ta sama na atong dirita nagpuyo sa Cebu or Manila capital city then minyo kaga Cebu City so adto kampuyo kuy kasi imong asawa so way siguro kani si Job mga or Jubab mga kaigsunan si Job nakaasawa nig taga-Oz nya dito siya ni puyo mga kaigsunan mo na nga si Job ang atong nakuanan nga
didto siya nagpuyo sa Os mga kaigsunan. So kanang Os mga kaigsunan, parts na siya sa Idomya nga lugar. Kaya kanang sama ko na ni Philippines na Manila, Cebu, Mindanao. So inana mga kaigsunan ba, so ang kuan sad mga kaigsunan ang Idomya, so nasa siya lugar nga gitawag og Os mga kaigsunan. So si Jubab dito siya nagpuyo sa Os, anak ni Sira. Pero si Zera nagpuyo sa Bosra, capital city of Idom mga kaigsunan. Pero si Hob dito siya sa Os mga kaigsunan. So man mga kaigsunan nga ato nga napamatud-an, praise the Lord, nga si Hob mga kaigsunan nagpuyo siya dito sa Os mga kaigsunan, lugar sa Os, praise the Lord. So ato ka nang basahon ang si Cornelio mga kaigsunan atong balikan, praise the Lord. Diri sa buhat Gis mga kaigsunan, kini nga kaagi ni Cornelio mga kaigsunan, mamausab ni Hob mga kaigsunan nga nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat mga kaigsunan, nasulbong ato sa Dios sa kitasan. Matod ba dito mga kaigsunan tong basahon si Pedro ug si Cornelio? May usa ka tawo nga si Caesarea, at sa Caesarea nga gingalag Cornelio nga kapitan sa kasundaluhang Italiano. So mura taga nasa nagtrabaho sa Italy mga kaigsunan niya, taga Caesarea siya, tao sa Caesarea nga gingalag Cornelio mga kaigsunan. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug sa tibok niyang banay nagsimba sa Dios. Sumamausad ni Hob. So dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas 3 sa hapon nakita niyang klaro sa usa ka pananaw ang anghel sa Dios nga miduol kani og miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban sa kahalog miingon, unsa sir? Unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pagampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. So man mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan nahinumduman ang iyang mga buhat sa kaluoy. Praise the Lord. Punto nga dunay anghel nga ningadto. Praise the Lord. Punto nga kani siya may isang taas pa ning saysay may sunan kung inyo mabasahon kamalay basa may sunan ato na ipasabot nga kani si Cornelio mga isunan sa gipadtuan ni Pedro mga kaigsunan kay si Cornelio mga kaigsunan dako man siya kay og ikatabang sa bulhaton sa Ginoo. Ngano man kay kani si Cornelio mga kaigsunan gusto gid siya magtabang sa kabos. Matob siya dako siya nahimo sa pagtabang sa mga kabos o kanunay siya nagampo sa Dios. So matinabangon siya sa mga kabos. Pareha ni Hob nagtabang siya sa mga kabos, sa mga balo, sa mga ilo kanang mga walang-wala. So ang iyang kasing-kasing siguro mga iso na una-una kanang may gugmaon sa iyang sigataw. So muna nga si Pedro mga kaisunan gitagag pananawon nga padtuan or kaning si praise the Lord, si kuan mga isun Cornelio mga isunan gingnan sa anghel nga ipatawag si Pedro kay nasa isulti. Praise the Lord. So muna mga kaigsunan nga matod pa diri mga kaigsunan atong basahon na lang. Og karon padtua sa upa ang pipila ka tawo ug ipakuha si Simon nga gingalag Pedro. Praise the Lord. Atua siya agabot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo dito sa dagat. Kunya sa papahawa sa anghel gitawag ni Cornelio ang duha sa iya maslugon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iya masinligan. So man mga kaigsunan na gipaadto sa Jupa mga kaigsunan, gisugin lang niya sila nga sanay tawo og gipaadto sa upa. Sumuto nga gipakuha nila si Pedro. Kay nga naman kuan ni mga kaigsunan kanang pawalihan ba sa pulong sa Ginoo kay kani siya kapitan man ni siya sa kasundaluhan niya. Dako ni siya kahimuan sa bulhaton sa Ginoo kay silang Pedro sa mga kaigsunan nagtabang man to sa mga kabos, mga byuda, mga ilo. Nagpakaon to siya kada adlaw sa mga tao. Ilang gipakaon mga kaigsunan. So atong basahon diri sa buhat size mga kaigsunan ang mga gibuhat sa mga apostoles mga kaigsunan. So diri sa buhat size mga kaigsunan, sundin yung mga kaigsunan aron atong masundan. Praise the Lord. Matod pa diri mga kaigsunan, wala madugay samtang nag-anam og kadaghan mga tinun-an. Nagkabingkil-bingkil ang mga lumad nga Hudyo o mga Grigo o mga Hudyo nga Grigo ang pinulungan. Ang mga Hudyo nga Grigo ang pinulungan miingon sa nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pagapod-apod. Sumana mga kaigsunan nga adunay nireklamo nga mga byuda, Grigo nga mga byuda ang pinulungan nga
wa daw kahatagi. So kada adlaw day sila mag-apod-apod og hinabang o pagkaon ngadto sa mga kabos mga igsunan mo to nga dunay ni reklamo ngay nalipatan siguro mga igsunan tus kadaghan nila hatagan. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o gingnan dili maayo nga palabihon namo ang pagatiman o sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwali sa pulong sa Dios. So mo na mag-igsunan. Busa mga igsoon pagpili ka mog 7 ka tawo gikan kaninyo sa nga kasaligan puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug sa amo silang tugyanan ning bulhotuna. Sumana mga kaigsunan nga mga apostoles mingon nga pagpili ka mog 7 ka tawo nga puno sa Espiritu Santo ug kaalam nga tugyanan nila natong bulhotuna. So nga naman ang kaigsunan kailangan pa magpuno sa Espiritu Santo ug kaalam nga mag-apod-apod ramin ta to. Basin nunya dili panghatag mga kaigsunan ba. Salon, maoro ba nay kasagaran may tabo nga dunay mga panghatag ang uban kurak gikuan ba adto nas ilaha. Salon mo na nga puno sa Espiritu Santo ug kaalam kay para maabot yun nga tos mga tao. Salon, sa 4 mga igsunan nining pagi makagahin kami sa tibok namong panahon sa pagampo ug sa pagwali. Salon, sumana mga igsunan nga ang mga apostoles nagampo sila nagwali ngadto sa mga tao nagpadayon gyapon to ang mga pag-apod-apod sa ilang ministry. So kay kuan naman to sila mga igsunan nga magministry sila mga kaigsunan iwali ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mo tong ang mga sakop sa mga apostoles nagbaligyag mga balay yuta mo to ilang gihatod dito sa mga apostoles. Kunya mga apostoles sad mo sa nagbahin-bahin mo man ilang gipangbahin-bahin gipakaon kada adlaw. May sunod kay nagbaligya man to sila daghan man sila na maligya. Ang tibok pundok nahimot sa sugyot sa mga apostoles busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuog sa Espiritu Santo, si Felipe ug si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga Antigua nga nakabig ngadto sa pagkahudyo. Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampog nagpandong kanila sila mga kamot. Kasulod. Busa mi padayon pagkailap ang pulong sa Dios ang matinunan dito sa Jerusalem naganam kadaghan og daghan kaayo mga pari nga midawat sa pagtuo. So nganong na may pari da may sunan kay katuman tong mga pari nga Hudiyo may sunan ba nga nasakop sa kaaway dito sa templo. Kay sa panahon sa mga apostoles ang templo gisakop man to sa kaaway. 63 BC magisunan lahi ang niduma sa templo sa Jerusalem. So gikankir sila 63 BC. So i-search na niyo mga igsunan sa Google, i-search na niyo 63 BC who was conquer Jerusalem. So makita niyo kinsa to nagkangkir mga igsunan. So muna mga pari dito nasakop sad to sa mga nikangkir mga kaigsunan. Muna nga pagkakita sa mga pari nga mo to ilang gibuhat mga igsunan diretso din nang nakabig kini mga pari matod ba diri o matinon dito sa Jerusalem naganam kadagan o daghan kay mga pari nga midawat sa pagtuo. So nidawat sila kay ila man tong nasayran nga mao man toy sugo sa Dios gid diri sa Old Testament mga kaigsunan nga pakanon kining mga kabus mga tabangan ba byuda mga ilo nya dito sa templo kay wala man pagkaon dito sa templo mga kaigsunan. Matod pa ni kuan malakyas mga igsunan dadaan ninyo ang mga kapo ug mga halad ngadto sa akong templo adto sa balay aron adunay pagkaon dito. Kay panahon sa gay ni malakyas mga igsunan naulipon sila sa Persian country mga igsunan. So ang pagkaon sa dito gidala po to sa Persian government mga kaigsunan. Sumoto nga ang mga ikapo dito katong ubang mga halad dito mga igsunan gidala po dito sa ilang kuan nimo to nga sa panahon sad nga lain na sad ni kankir sa Israel mga kaigsunan adto na sad to nila mga kaigsunan sa katong ni kankir. Praise the Lord. Suma naman mga kaigsunan nga atong topic mga kaigsunan nga ang kining mga apostoles mga kaigsunan nagtabang ni adlaw-adlaw. Suma na mga kaigsunan nga ministry sa mga apostoles mga kaigsunan kay nagbaligya man to sila mga kuan mga kaigsunan mga balay yuta mo to ilang gitugyan sa mga apostoles. Praise the Lord. Mo to nga ang mga apostoles mo sa to nagbahin-bahin mga kaigsunan. Kay ang si Ginoong Kristo mga kaigsunan samtang giwalihan sila mga kaigsunan niingon man to nga ibaligya ninyo ang inyong magkamtangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus
So mato ilang gibuhat mga igsunan nga atong basahon diri sa 4 mga kaigsunan. Ila tong gituman mga kaigsunan. Buhat 4 mga kaigsunan. Buhat 4 then 32. Praise the Lord. Matod pa diri ang pundok sa magtutuo nagkahiusa sa unahunag kasing-kasing og wala kanila miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kamtangan kundi silang tanan. Praise the Lord. Nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan uban sa dakong gahom ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagabanaw sa Ginoong Hesus o ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanilang nakulangan kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini o nga halin gitugyan nila sa mga apostoles o gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. So mo na mga kaigsunan nga gihatag to nila sa mga apostoles wa giangkon sa mga apostoles. So, gibahin-bahin nila. Sama mo to ilang gipanghatag kada adlaw mga kaigsunan nga gipakaon sa mga kabos, mga byuda. Praise the Lord. Ug mao kay ni si Jose nga usa ka libita nga taga Sipre nga ginganlan sa mga tao sa mga apostoles ug Bernabe. So kani si Bernabe katong kauban ni Pablo mga kaigsunan. Praise the Lord. Usa to sa mga kabantay katong mga apostoles katong 72 ka kuan. Usa ni siya mga kaigsunan. Mo na si Bernabe, ngala Bernabe, ngala tug Jose, mga igsunan. Nga sa ato pa ang magdadasig, may baligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. So mo na mga kaigsunan nga daghan pa kayo kani si Ananias ug si Safira. Mao na ini mabasa nimo nga si Ananias nanikas ug ni Safira. So gitugyan sa to dito sa mga apostoles mo nang daghan kay to sila mga igsulan nga nabaligya, daghan man sila ga sakop, tanan-tanan nagbaligya. So, everyday sila makapanghatag ngadto sa mga kabos, mga kaigsunan. Mao diri mga kaigsunan nga ang mga byuda ilang gitagaan nga nag-apod-apod to sila matag adlaw. Sa tong basahon mga kaigsunan. Ang mga Hudyo nga Grigo ang pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Praise the Lord. Muna nga kay nag-apod-apod man to sila. Atong basahon diri sa uno, wala madugay samtang nag-anam og kadaghan mga tinun-an, nagkabingkil-bingkil ang mga lumad nga Hudyo ug mga ug ang mga Hudyo nga Grigo nga pinulungan, ang mga Hudyo nga Grigo ang pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. So ina sila matag adlaw, everyday. Sila mga kaigsunan nga nag-apod-apod sa mga pagkaon ngadto sa mga kabos kana mga byuda apil mga kabos mga kaigsunan. So man mga kaigsunan nga ang matod pa sa sulti ni Apostol Santiago sa Santiago 1:27 atong basahon mga kaigsunan. Diri sa Santiago mga kaigsunan, masalad 1 mga kaigsunan 1:27. So kaning verse nga gisaysay ni Apostol Santiago mga igsunan nindot sad kay ni mga igsunan. Matod pa din mga igsunan atong basahon alang sa Dios nga amahan ang putli ug matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So mao kuno nay putli, praise the Lord, ug matuod nga tinuhuan ang pag-atiman so alang sa Dios amahan. Praise the Lord nga nasa langit. So mo na magisunan nga ang katong mga byuda ila tong tagag nga pagkaon adlaw-adlaw tong giapod-apuran nila pagkaon mga kaigsunan ng mga ilo mga kaigsunan kay wa man ay pagkaon. Matud ba diri mga igsunan ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Unsa man ang dili kabulingan mga kaigsunan. Praise the Lord. Kanang di sila makasala ba mga kaigsunan. Example mga kaigsunan kanang ilo ato sa unahong ilo kalang ilo mga isunan sa akong pagtuo ka ng G's pataas mo na ilo tawag kong ilo ug G's pa kuan pwede naman na siguro manghugas plato ngadto sa mga restaurant kanang 11-12 pataas pwede naman na makahugas og plato kay pwede naman na makahimo pero kung ilon pag yun ang ilo okay rasad mga igsunan sama nang walay amahan inahan mga igsunan ug gibiyaan sa amahan ug inahan ilo mo na sila ilo. Praise the Lord. So nasa na edad mga kaigsunan kanang ilo di na abot pasabot nga wala na kay amahan ug inahan niya dako na ka dili na katawgong ilo. Ang ilo mga kaigsunan na edad mga kaigsunan ang uban 8 paubos mo na gitawag nila ilo. Pero sa akong kuan murag G siguro G paubos.
Kain Jis, murag kuan pa man kay mga kaigsunan, pa kay buot mga kaigsunan. Pero kung matured na, pwede na siya sama nang manarbaho mga kaigsunan ba. Hindi pa man dyan nakatrabaho kay minor pa man. Gawas og 18 pataas. Pero sa ako nang gikaingon, sa unang mga panahon, pwede naman na adto sa taon at manghugas plato. Pwede rin na magpalibrig pagkaon, wala man na yung kuan mga kaigsunan. Mo na mga kaigsunan nga nana siya edad. So mo na mga kaigsunan nga ang kaning tinuhuan o reliyon mga kaigsunan, maunta ni siya mo-adapt sa mga ilog, mga byuda. Mo to'y gibuhat sa mga apostoles, ilang tabangan, gipakaon mga kaigsunan. Matod pa rin mga kaigsunan itong basahog balik, alang sa Dios nga mahan ang putli ug matuod nga tinuan maong pag-atiman sa mga ilo o mga byuda sa ilang kalisod. So, sa ilang kalisod. Ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Praise the Lord. Sumo na mga kaigsunan nga ang kining mga ilo, kung imo nang pasagdan diha sa mga karsada maglatagaw, ang mga awat na, muana ka sa mga sa syudad, magsakay kag jeep mga kaigsunan, isnaton na ang imong areos mga kaigsunan. Ila man ang ibaligya pod, ila man ang pailisan dito. Makita sa itong uban, ato lang ni palitok sa gatos. Ilaron sad, ato sa mga dagko. Ang ilo kay wapon to'y buot. Lipay na sa getong ilo, mga kaigsunan nga, naka 100 siya. Makapalit na siya pagkaon. Ang iya matunahon nga makakaon siya. So mo na mga kaigsunan nga, gihangyo ni sa mga kaigsunan or gisaysay sa mga apostoles nga, alang sa Dios nga man, ang putli ug matuod nga tinuan maong pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. So, atiman nun ba? Pagkanon ba? Pasabot sama ng church. Ay man nagpapuyon mga ilo, man nagkapuyan. Ang byuda sa mga kaigsunan, praise the Lord, nasa na edad, 60 pataas. Praise the Lord. Kung ang byuda wala na siya mga anak nga moatiman, kuhaon na sa mga simbahan. Praise the Lord. Sila ang moatiman, anak, mga kaigsunan. Mo man na siya mga kaigsunan. Ang putli ug matuod nga tinuan. Praise the Lord. Mo naman sa mga kaigsunan nga sa ilang kalisod, di sila maglisod ba? Sulod, pakanon nimo sila anak. Ug ang pagmatngon nga dili kabulungan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Sulod kay sama example byuda mga kaigsunan. Ya wag gyud sila laing mahimo nga makakaon siya. Mabaligya na lang siyang dungog mga kaigsunan aron makakaon. Mga na ang uban mga na pangapi na lang para makakapi. Sumala magsunan kabulingan siya, makasala siya des kalibutan. Muna nga mga kaigsunan kining kung doon na kay ministre o kaning tinuhuan, kay mo man ay gisaysay diha sa mga apostoles. So imo dyan ang kuan maisunan ka ng mo ni ka ng papel nga gampanan sa mga reliyon o tinuhuan. Kay kanang tinuhuan sa ubang Bible na religion man gibutang dito mga kaigsunan. Mo na sila muatiman sa mga ilog mga byuda sa ilang kalisod. Mga kaigsunan, sa manang way mga balay, ay mo nang papuyon diya sa mga simbahan, mga churches, mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan nga, muna ipagmatngon sa mga byudag mga ilo nga di kabulingan. Dis kalibot o di makasala ka ng kabulingan, minsan na makasala ba? Praise the Lord. Sama na mga ilo, naglatagaw na sa mga karsada, nasa syudad. Mangisnats oy. Kita ko din sa una mayson, ulitaw pa ko. Mangisnats ang mga ilo, mga kaigsunan. Aron lang sila makakaon. Luoy kayo, ang uban nangayo. Yawa man sa imuhatag. Kay mingon di ta muhatag ana, magbalik-balik mo nagpangayo. Iyang way muhatag yun na mga kaigsunan, pas mo na. Muna nga, mangisnats na lang. Mo man ay mindset sa mga tao karon, mga na mangayo da sa kanang karsada, na kanang mga bata. Ay na yung hatag yoy. Napay mo badlong. Mag-andad na, magsinag pangayo. Uyag dili na masig pangayo magsunon sa may kanon na ng mga ilo. Muna bitang mangawat kay sa may kauno nilang wa masay muhatag. Sulod. Muna mga igsunan nga gikuan nagisalig na sa mga apostoles ngadto sa mga tinuan. Muna gisulatan matud paalang sa Dios nga mahan ang putli ug matud nga tinuan mao ang pagatiman og pagatiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod. Ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ng kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So kay mo nang atimanon sila, adi na sila makasala sa kalibutan. Praise the Lord. Kay saan ba man nila pagpangawat kung imo silang gipakaon ang ilo, imong gipapuyo sa church, gipakaon, gatiman ang byuda. Saan pa man pagpagligyas unod.
mga kaigsunan silang kaugalingon kung nana sila'y pagkaon. Maura man na mga kaigsunan, maura na ilang problema mga kaigsunan. So kapuyan nya pagkaon, biste. Maura na mga kaigsunan. Praise the Lord. Ang imong tinuan putli na og matuod at tubangan sa Dios Amahan nga nasa langit. Praise the Lord. Sumana mga kaigsunan, ang uban masuko, moingon nga kanang magwali ko, nakoy mga nawalihan, giingnan ko nga adapa na lang ng mga ilog mga byuda brad. Papuya na lang na des inyong mga balay, sa imong balay. Ikaw na payag man sa ni among balay brad, dili sad paigo diri puyan. Praise the Lord. Muna nga ang uban ako noy blimon magwali ta. Ikay ang pulong sa Ginoo ipuntarian no sa imuha. So ang Dios maigsunan nagpadala sa kuha para pagwali. Praise the Lord. Pero kung hatagan ko higayon sa Dios mga kaigsunan nga tagaan kog panalangin aw kana mga byuda mga ilo brad nasa mga kuan kilid-kilid. Akuhaon ko nay magtukod ko dako kayo nga building maigsunan adto nako sila papuyon mga kaigsunan. Or simbahan inana maigsunan adto nako sila atiman. Nanay mo nanay tig-serve nila mga kaigsunan kung dili nako nay tigligo nay tigpakaon nila. So mao na siya pagatiman mga kaigsunan. Mahimo kang matuod nga tinuan ug putli at tubangan sa Amahan, langitong Amahan. So gabot sa panahon gantihan ka sa Dios mga kaigsunan sa imong pagatiman ana kay mao man na si gisulti man as mga apostoles. Nya ang mga apostoles linabdagan sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Una mga kaigsunan nga nay magsangyaw ani mga kaigsunan kontrahan ni noon mga kaigsunan. Kani siya mga kaigsunan sa wala pa ko mataw, sa wala pa ta mataw diri na ning kaning nasulat diri diha na mga kaigsunan. Dili na ingon nga pagwali na ko mao pa nay pagsulat. Dugay na kini panahon mga kaigsunan nga gisulat sa mga apostoles mga kaigsunan ang mubasa na lang ug muwali ngadto sa mga tawo. Nugang mubuhat niini mga kaigsunan. Kay makita ba nato karon mga panahon nga wala man siguro tinuod. Mao bitaw na nga daghan na magwali mo na di siguro na tinuod mo haday wa magay katabang sa inyong church, wa magay katabang diri sa mga tao dato kay inyong church, wa magay na mga membro ninyo magchinikabos magay kay nastanan. Dapat unahon yung mga membro imo nang unahon og tabang kay nabaya ang simbahan maisunan na diha ng mga halad, daghang mga halad. Praise the Lord. So mag-abot na abunda na ang simbahan mga kaigsunan. Muna nga